One-day conference program of Mandai IPFT Division Committee was organized on Monday in Mandai Khorang Hall. The IPFT State President Prem Kumar Riyang, Vice President Dhirendra Debbarma, AGS Sunil Debbarma, IPFT Cashier Advisor Amit Debbarma, and other executives were present. The IPFT party is slowly progressing in the same position like before. After the ADC and Legislative Assembly election, the supporters of IPFT are returning back in their respective party who have left before. With that, the IPFT are gaining more power. One-day conference program of Mandai IPFT Division Committee was organized on Monday in Mandai Khorang Hall. The IPFT State President Prem Kumar Riyang, Vice President Dhirendra Debbarma, AGS Sunil Debbarma, IPFT Cashier Advisor Amit Debbarma, and other executives were present. New Mandai Divisional Block Level Committee was reformed on that day conference. Rajkumar Debbarma was appointed as the President and Ajoy Debbarma as Working President. Olendro Debbarma was appointed as Organizing Secretary and ex-MLA Dhirendra Debbarma was appointed as Advisory Chairman. Tam ni bagai tini salsa ni conference kaya kan. Tini Mandai Division Party IPFT ni salsa ni conference. Or conference mul unha tini Kedal Division Committee abogothon kaya ni. Abo tini Party IPFT Central ni kaisa decision. Tini Party IPFT agami July ni last of the owner Dr. Party IPFT office division committee tomon Dr. Dagano ketika jekhane proyojon reshuffle ba new committee jema tomani abo mabai nai kile central circular final disite ini tabu jaga-jaga no tini division committee gotong komitu pasal jaga ke ba committee togo misal leader yang thangbai abo reshuffle ba aro rogos leader togo abo haina ini 26 tarik 6 mas 2023 ini sombang salo Mandai Division Committee ni kaisa Kedal Committee tongjakha Kedal Committee ni President tongjakha tini Rajkumar Debbarma or ex-president bono pisa agami 3 বছর বাদে president হিসেবে দায়িত্ব মানপিকা তাই তিনি বা division secretary হিসেবে Shani Debbarma brown বলতে পাঁচজন তিনি কাইসা কমিটি ইনকা তিনি আবো গঠন তন্ত্র তব যে division committee পাইছিলেন খালি কমিটি খাইমান অবহেলা Telu Mandai Division din saljawa party IPFT ni sok kaisa ga ya tomani বিভিন্ন কারণে তিনি আবার আছে তিনি আনছেন 2 বছর পরেও তিনি মিয়া পাই 2 বছর ওইখানে কমিটি খালি নাই আছে ওলাই তেমন বিষয় থেকে তিনি কথা মাহাইকে খাগালাই ডিভিশন কমিটি কেতাল পূর্ণগঠন আগামী দিনে বাদে পার্লামেন্ট থাকতে আন্দোলন খাইলে নিবাদে মান্দাই ডিভিশন কমিটি গঠন অন্যান্য পার্টি আইপিএফটি পক্ষ তাই ব্যক্তিগত পক্ষ হইব বেলায় বেলায় মান্দাই ডিভিশন কমিটি খাতা হামজানাবো বরফ ফাইদা गोबां বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন দङ এবং বিশিংতেও মোটামুটি হল তো 500 550 সিট ক্যাপাসিটি আর বিশিং হলকো পুরোনি এখন যথেষ্ট পরিমাণে বরফ ফাইকা আগে আं বেলাইনো आं কংগ্রেসকা আশাবাদী যে পার্টি আইপিএফটি মান্দাই ডিভিশন কমিটি ডিসকাঙ্গ তেবো আগাवनाय tej tabuk je tini komiti gotong khaija ta to cerai tai jawab okra mix khaino komiti khajaka komiti bai diskango tiki ta Sir tiaba baksa ke saw IPFT ni je tipra len a demand keri kha kamai thangka hanai abole bahaisa abo to ব্যক্তি ওয়াসুবি কাউ সামাস abo ব্যক্তি ওয়াসুবি je borok sathung abo ni BJP ni sathung ba ti mathani ni sathung ba CPM ro kono sathung corruption leader se bo adgiri রাজনৈতিক স্বার্থ সে bo akon sanai ya ba IPFT ro tini dorati 2019 ni o আন্দোলন খাই থাই দাবু খাই থাই সরকার তো মানে রাজনৈতিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল মানে না abo kaisa dabi no tin আন্দোলন খাই অজাগ পার্টি IPFT মূল দাবি nilai physical area na tini thang to mani bare permanent solution ina ekmatra sepai se abono template mai asa sini alina so andron dehadan mai sini an se depo masar ko tini dunia lo kare han ya ba chunta bo je to rumai ro chunta to na wini samu khale to mo kaisa mai asa no andron khai kana borok kubang untuk ni andron to ba kaisa teji ni mano borok ko bung to ke ba andron to kaisa asi teji ni ba chung sarkar to bo sini samu chung khai abo BJP ni hoite chung mana khainen mo kore karana bo sobiyan dabi chung sarkar chung palami mano কিন্তু দুইটা রাজনৈতিক দল সে সরকার কাইসা রাজনৈতিক দল নিব
bini kaisa tongo ke national political party যেমন বিজেপি র আমো খাইনো যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত কেনাই কে 12 বছর ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ও জায়গাও মিলে আমো হাই খাইনাই আমো হাই সৌনাই মিনা যত না জানকারি কাইসা ইস্যুটি রাজনীতি খাইনাই जोंके चिन्नु इस्युखा सेपारेट स्टेट प्रेसिडेंसी सिल गैया ब्रिटिश एलाकाना फैयो अब जे सानाय साथंखौ अब व्यक्ति से सावो व्यक्ति सामन बादि जों आरो मुसाखन गैया खब खानांगिया जगो जलिया हाबो हानजाया नाबो नासलाया जों सामन जों खायो ताबुकबो जों तिनि सेंट्रल कमिटि नि मियानि प्रेसिडेंट रावनो नखना अबसे नंगु तंखना नारो जों साइथिंगो जे ताकलाय 23 तारिख अगस्त बादि जों फुटिया खुंखा 23 तारिख अगस्त बादि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय प्राय 200 जन प्रतिनिधि जों खानाय अब तो जों धाराबाहिक भाबे 2000 खायखायमा अब जों सरकारो तो मा खायनाय गोरोन्थि मा खायनाय अब जों सरकारनि बिरुद्धे खायनाय जों न्याय दानो जों खायनाय दिल्ली मुभमेन्ट रगले आगि खलायजां हाय ताकलाय रग खलायजां ना बा हायको नको दा मिया नो प्रेसनि खायखायखा दिल्ली मुभमेन्टनि बादि जों मिया प्रेसनि खायखायखा जों दिल्लीआव ताकलाय 200 जन मतन प्रतिनिधि थांनाय अब सेंट्रल कमिटि डिसिजन नंगै मिया नो प्रेसनि खायखाय The state IPFT president, Prem Kumar Riyang, and other invited guests has congratulated and wishes the newly elected committees. A huge number of people has gathered on that conference. Reported by Probir from Mandai, Chinikhorang.